Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। शहर बेंगलोर की एक मारूफ तंजीम ज़ैनब फाउंडेशन की जानिब से, जिसके सदर हैं मोहतरम सैयद अतीक अहमद, उनकी जानिब से शहर बेंगलोर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद होते हैं। मजहबी हवाले से या समाजी हवाले से और तालीमी हवाले से भी खासी बेदारी इस इदारे के मातहत पेश आई है। आज इसी खुसूस में शहर बेंगलोर के ईदगाह कुद्दुस साहब के बिल्कुल बाजू प्रोग्राम का इनक़ाद था, जिसमें 11वीं शरीफ का एहतमाम था और मायानाज आलिम दीन हज़रत मौलाना जहांगीर अशरफ़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि मिल्लत इस्लामिया की मौजूदा सूरत हाल में गैरों के साथ हमारे रिश्ते कैसे उस्तवार हो सकते हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है चैनल पे, क्योंकि आज जिस तरह हिंदुस्तान बारूद के ढेर पर खड़ा है, मौजूदा सूरत हाल में चूँकि मिल्लत इस्लामिया एक तशवीशनाक सूरत हाल में मुब्तला है, कैसे निकाला जा सकता है और मिल्लत के लिए क्या पैगाम रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये वक्त और हालात की ज़रूरत भी है, और दुनिया जो है अमन की तलाश में है, दुनिया सुकून की तलाश में है, मगर ये भी परेशान है कि सुकून कहाँ मिलेगा, अमन कहाँ मिलेगा और इस मुल्क में किस तरीके से अमन कायम होगा। इसके लिए अगर आप जाएंगे तो जो सूफीज़म है, जो तरीक़त है, जो अध्यात्म है, जिन लोगों ने अध्यात्म को पूरी दुनिया में आम किया और जिन्होंने इंसानियत पर काम किया, जब तक हम उनके कदमों तले या उनके पदचिन्हों पर या उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक इसी तरीके से दूरियां बढ़ती रहेंगी, नफ़रतें बढ़ती रहेंगी और हम आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। वहाँ सवाल ये है कि एक तबके की जानिब से हमेशा अमन का पैगाम दिया जाता है, मुसावात का पैगाम दिया जाता है, इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है, लेकिन दूसरा तबका या जो जिससे मुखातिब होकर इन पैगामात को आम करने की कोशिश होती है, वहाँ से ऐसा रिस्पांस नहीं मिलने का इल्ज़ाम है। क्या समझते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ शर्पसंद लोग हैं जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, और वो हर समाज में होते हैं, हर तबके में होते हैं, मगर उन चंद लोगों की बुनियाद पर पूरी कम्युनिटी को बुरा जानना या पूरी कम्युनिटी को बुरा भला कहना ये गलत है। चंद लोगों की वजह से घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं, चंद लोगों की वजह से इंसानियत तड़प रही है। तो हम जो मोहब्बत का पैगाम बहुत आहिस्ता आहिस्ता पहुँचा रहे थे, अब ज़रूरत है कि उस मोहब्बत के पैगाम को बहुत तेज़ी से फैलाएं, और हमें उम्मीद है, नहीं बल्कि यकीन है कि हिंदुस्तान का नक्शा फिर से बदलेगा और वो वक्त ज़रूर आएगा कि जहाँ पर एक ही दस्तरखान पर सिख भी नज़र आएगा, ईसाई भी नज़र आएगा और मुसलमान भी नज़र आएगा। मौजूदा सूरत हाल में सीरत के पस मंज़र में अगर हम देखें तो ऐसी सूरत हाल जब रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आई थी, तो कैसे तरीक़ाकार अपनाने के बाद इस्लाम को गालिब लाया गया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इतना अच्छा सवाल है, और इस सवाल को सबको समझने की ज़रूरत है। हमारा मानना है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए नबी मक्के में, जब आपने भी ऐलान नबूवत नहीं किया, तो मक्के के जो काफ़िले शाम से आते थे, तो बहुत से लोग उस पर हमला कर देते थे, अटैक कर देते थे, और उनकी पूरी पूंजी ख़त्म हो जाती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगम्बर इस्लाम ने यहूदियों को, ईसाइयों को और उसके अलावा वहाँ की मुशरिकीन मक्का को जमा किया, और जमा करने के बाद एक कसम खाई। उस कसम का नाम है हल्फुल फुजूल, और ये कहा कि अगर तुम पर कुछ होता है, तुम्हारे काफ़िले पर कुछ होता है, हमारे शहर पर कुछ होता है, तो हम मिल करके ये नहीं देखेंगे कि कौन किस कबीले का है, ये नहीं देखेंगे कौन किस एरिया का है, बल्कि शहर मक्का की हिफाजत के लिए हम सब आगे आएंगे। कसम खाई गई, हल्फुल फुजूल कहा जाता है। तो इससे बढ़कर मिसाक मदीना है, इससे बढ़कर दूसरी मिसाल नहीं हो सकती कि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, सबका मुल्क ये है, हिंदुओं का भी जितना है, मुसलमानों का भी है, तो हम इस मुल्क के लिए मुत्तहिद होकर ये अहद करें, ये वादा करें कि इस मुल्क पर, चाहे वो हमारे मज़हब का किसी पड़ोसी मुल्क वाला हो, हम मज़हब नहीं देखेंगे, हम बरादरी नहीं देखेंगे, बल्कि हम अपना मुल्क देखेंगे और अपने मुल्क की दिफा के लिए
مل جل کر اپنے برادران وطن کے ساتھ سیرت کے آئینے میں بچائیں گے. باتوں کو اس میدان سے تقریباً علماء کافی دور ہیں. کیا پیغام رہے گا علماء کی؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں وہ ماحول نہیں ملا اور انہیں وہ تربیتی وہ درسگاہیں نہیں ملی کہ جہاں پر صوفیزم کی گہرائی کو سمجھ پائے. کیونکہ وہ جس ماحول میں تھے، حرام ہے، حلال ہے، کفر ہے، اسلام ہے، بدعقیدگی ہے اور عقیدہ ہے. مگر صوفیوں کا جو ماحول تھا، حرام بعد میں دیکھتے، حلال بعد میں دیکھتے، بلکہ اس کے دل پر جو کفر کے تالے لگے ہوتے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے، کسی کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے کہ پہلے وہ اپنا بن جائے. جب وہ اپنا بن جائے گا تو اسے پھر حرام حلال کی تمیز ہو جائے گی. یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے علماء کو کہ ہمیں اپنا بنانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد شریعت کے جو معاملات ہیں اس کو بتائیں. غریب نواز کے تعلق سے کہ خلیفہ ہیں حضرت حمید الدین ناگوری، ایک جینی جو ہے ان کے بھنڈارے کا کھانا نہیں کھا رہا تھا تو انہوں نے وصیت کر دی کہ میرے بھنڈارے میں گوشت کا کھانا نہیں بنے گا، صرف ایک جینی کے لیے. آج بھی اس خانقاہ میں بغیر گوشت کا لنگر بنتا ہے. تو جب ایک غیر مسلم جینی کے دل کو نہ ٹوٹے، حضرت حمید الدین ناگوری نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، تو ہم بھی ایسے بہت سے قدم اٹھا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل ٹوٹے نہ بلکہ لوگوں کے دل جڑے. ناظرین، یہ احساسات تھے مولانا عالمگیر اشرف صاحب کے، جن کا کہنا یہ ہے کہ آج جس طرح کی تفریق ہندو مسلم میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس دیوار کو توڑنے کے لیے صوفیزم کو فروغ دیا جائے اور درویشوں کے اس نظام کو سامنے لایا جائے جہاں ہندو مسلم کی تمیز کو ختم کرتے ہوئے یکجہتی کی مثالیں قائم کر کے ان بزرگوں نے اس دنیا سے ودائی لی ہے. اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب فاؤنڈیشن کے چیئرمین محترم سید عتیق احمد صاحب. جانتے ہیں ان کے احساسات آج کے پروگرام سے متعلق کیا رہے اور ایسے جو نشستیں منعقد ہوتی ہیں کیا پیغام رہتا ہے اور ملت اسلامیہ کو اس سے جڑنے کے لیے کیسے طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے. جانتے ہیں محترم سید عتیق احمد سے. جی، کیا پروگرام سے متعلق آج کے کیا احساسات ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 10واں 11ویں شریف کانفرنس انعقد کیا گیا تھا. یہ حسب معمول ہر سال کی طرح بچوں میں دینی تعلیم بیداری کرنے کے لیے اور جو بچیاں اور بالغ عورتیں ان کے ٹریننگ پروگرامز کے لیے بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک پروگرام انعقد کیا گیا تھا، جس میں سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے اور جو بھی سب سے اچھا یعنی اپنا ٹیلرنگ کا پروجیکٹس کرتے ہیں یا اپنے فیشن ڈیزائننگ کا پروجیکٹس کرتے ہیں یا کمپیوٹرز ٹریننگ میں اچھے عمدہ نمبرز حاصل کرتے ہیں، ان کو آج ایوارڈز دیے جاتے ہیں. یہ سب کرنے کا یہی ایک منشا ہے کہ جتنے بھی لوگ گھر میں بیٹھے ہیں جو آگے ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں یا پڑھ نہیں رہے ہیں ان میں بیداری پیدا کریں. زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن تمام پروگرامز جو چل رہے ہیں بنا کوئی مذہب کے، ذات کے، کلر کے، اس طرح سے ہم نے کیے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جتنے بھی سرٹیفکیٹ دیے گئے تھے اس میں آلموسٹ 25% سرٹیفکیٹس ہیں جو غیر مسلمان ہیں. تو ہر انسان جو ادارے چلا رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے جو بھی ہے، اس تمیز ختم کرتا ہے، سب کے لیے اوپن کریں، سب کے لیے نا اپرچونٹی دیں. اس سے انشاءاللہ جو نفرتیں ہیں وہ دور ہوگی، ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، انشاءاللہ دنیا دور ہوگی. مولانا نے جو پیغام صوفیزم سے متعلق دیا، ہندو مسلم کی دراڑیں پیدا کرنے والوں کے لیے ایک منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کی، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ریاست کرناٹک کا ایک اہم ادارہ ہے جو انسانیت کی خدمت، میں کہہ رہا ہوں انسانیت کی خدمت، ہم مسلمان ہیں نہ کہ قوم کی خدمت نہیں، انسانیت کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور خاص جو ہے قوم و ملت پہ توجہ دی جاتی ہے. دیکھیے، ہندوستان میں جو 140 کروڑ لوگ ہیں، ہندوستان میں 3500 سے زائد ذاتیں کے لوگ بستے ہیں اور 4000 سے زائد زبانیں بولنے والے ہیں. ایسے ہندوستان میں جو ہے ہم مسلمانوں کا کردار بہت ضروری ہے. اخلاق کا اسلام کیا ہے، اسلام کے جو تعلیم کیا ہے، اس کو ہم ہمارے ہندو بھائیوں کے آگے پیش کرنا ہے. دیکھیے، ایک سروے بتاتا ہے کہ 97% لوگ امن چاہتے ہیں،
जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, गैर कौम हैं, 97% ये सर्वे है, एक ऑफिशियल सर्वे है, 97% जो भाई हैं सेक्युलर भाई, सेक्युलर मैन सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं, और 3% जो है सियासत के लिए कुछ खेल खेलते हैं। हम होशियारी से, अखलाक से, चालाकी से, प्यार और मोहब्बत से इनके साथ पेश आना है। झमोलन से दूर रहकर इन भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जो 97% है हमारे साथ, इनके साथ मिलजुल के हमारे अखलाक का मज़ाहरा करना चाहिए कि हम इस्लाम क्या है, इस्लाम के तालीमात क्या हैं, इसको दिखाना चाहिए। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन यही करते आ रहा है। सब मिल के चले तो सारे दुनिया में जो है हिंदुस्तान बहुत पावरफुल रहेगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये एहसासात थे, और बिलखुसूस हाल में देखा गया कि एक जम्मे गफ़ीर है और औरतों की भी खासी तादाद है, इंटेलेक्चुअल तबका मौजूद है, हर तबका के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो पैगाम आज यहाँ से दिया गया इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए, और बिलखुसूस औलिया कराम के उन किरदार को जिसे फरामोश कर दिया गया है उसे उजागर करने के लिए मौलाना ने जो पुरमगज़ खिताब किया, यकीनन आज ये वक्त की अहम ज़रूरत है। देखना ये है कि इस पैगाम को आम करने के लिए मिल्लत इस्लामिया कितनी संजीदगी से इक़दामात करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद गौस मुहियुद्दीन शाह क़ादरी है। मैं आस्ताने हज़रत दादा हयात मीर ख़लंदर का सज्जादा नशीन हूँ। ये जो 11वीं का जो सिलसिला शुरू हुआ है गौस आज़म दस्तगीर के हवाले से, और गौस आज़म दस्तगीर कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप कौन हो, वो सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। और हम जो सूफियों को फॉलो करने वाले हैं या उनके मानने वाले हैं, आज जो हालत हिंदुस्तान में जो हो रही है, ये सबसे ज़्यादा ये है कि हम सब मुसलमानों की यही कोशिश रहना चाहिए कि हम नफ़रतों को हटाएं और मोहब्बतों को दुनिया में और हिंदुस्तान में, ख़ास कर हिंदुस्तान में फैला कर हमारे बुजुर्गान दीन के नक्श क़दम पर चले। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।